فيها باستفاضة. وفي نفس الوقت لم تكن الظروف السياسية عادلة كنظام برلماني. هو في إطار الحقيقة سلسلة من الأنشطة اللي بيقوم بيها مركز البدائل لفهم تحديات المرحلة الانتقالية، والحقيقة احنا ركزنا في الفترة السابقة على تجارب التحول في أوروبا الشرقية وأسبانيا والبرتغال، اللي هي البلدان اللي يمكن تسميتها بأنها تحولت متأخرة نحو الديمقراطية. كانت الفكرة إنه النقاش العام اللي داير في مصر بين الجمهورية البرلمانية والرئاسية يمكن الاستفادة من خبرة تجربة تعرف بتجربة النظام المختلط، وهي تجربة النظام الدستوري والقانوني الفرنسي. Le mouvement révolutionnaire égyptien est tout à fait remarquable, exceptionnel, par sa sagesse, son intelligence politique, sa puissance, sa force, son originalité. Je pense qu'il a peut-être tort de prendre trop de temps. Il eût été préférable de choisir une transition plus courte, de faire élire assez rapidement un président et d'élaborer une constitution en quelques semaines. مفيش نظام حكم أو دستوري مثالي، مفيش نظام دستوري أو نظام حكم يصلح لكل الدول، مفيش نظام حكم بيصلح لكل زمان، وشكل نظام الحكم هو وسيلة وليس غاية، سواء كونه رئاسي أو برلماني أو شبه رئاسي، دي وسيلة لتحقيق الغاية الأكبر وهي الوصول لنظام ديمقراطي. هذه أول مرة في التاريخ القديم والبسيط والحديث يكتب فيه الشعب المصري أو يطلب فيه من الشعب المصري أن يكتب دستوره بنفسه. Il n'est pas facile en Égypte, compte tenu des traditions, de ne pas élire un président de la République. Dans ce cas, alors, il faut limiter le nombre de ces mandats à 2 mandats consécutifs pour éviter les présidents à vie. Il faut aussi limiter la durée de chaque mandat, 4 années, comme aux États-Unis. Et surtout, il faut un vrai Parlement qui contrôle l'administration, qui assure la transparence de la gestion financière et publique. من الناحية النظرية نستطيع أن نقول بمنتهى الصراحة والوضوح أن النموذج البرلماني ربما يكون هو النموذج الأفضل وربما يكون هو النموذج الأكثر ديمقراطية، ولكن إذا توفرت شروط معينة، إذا كانت هناك أحزاب سياسية مستقرة، وإذا كان النظام المجتمع يستطيع أن يفرز عدد قليل من الأحزاب التي يمكنها أن تتبادل السلطة دون أن يكون هناك انقسامات عميقة بين هذه الأحزاب. On constate que de façon très légitime, le gouvernement qui est un gouvernement transitoire, les autorités qui sont des autorités transitoires, estiment ne pas avoir la légitimité pour prendre des décisions qui engagent dans la durée l'avenir du pays, autre que la mise en place d'institutions nouvelles. Et c'est pleinement naturel. Ce que nous pensons, c'est que l'intérêt de l'Égypte est que cette période transitoire ne soit pas trop longue. De manière générale, il faut que la justice soit juste. Il faut éviter l'arbitraire. Il faut absolument qu'un nouveau régime fondé sur la liberté et le respect du droit ne commette pas d'actes d'injustice au nom de la justice. Ça, c'est très important. En même temps, il ne faut pas être faible à l'égard des personnes qui auraient commis des crimes ou volé de l'argent. Éviter la vengeance, mais éviter aussi une indulgence coupable. كيف نستكمل تطهير وإسقاط النظام السياسي الموجود، فلول النظام السابق، وكيف يمكن أن نحافظ على مؤسسات الدولة ونقوم بعمليات إصلاح حقيقي في داخلها، مؤسسات الأمن، الجيش، القضاء، الإدارة.